अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 मुहर्रमुल हराम और 22 जुलाई है। आज की ख़बरों की शुरुआत उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हज़रत मौलाना कारी अल मुक़री अब्दुर रऊफ़ बुलंदशहरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इसके लिए हम उनके शागिर्द रशीद जनाब कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी के निहायत शुक्रगुज़ार हैं। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها